जितके बेले तुमको कॉल जाइथिला मूवी पे ऑफर पाई तो तुमको तुम रेस्पॉन्स कौन थिला कि सो हे गाइस वेलकम आज छोट वीडियो रे समस्त को स्वागत आशा कर समस्ते बहुत भल रही आ भी बहुत भल अच्छी तो गोटे मूवी मझे चलता कि रिल रिल बोलिकिना तो जड़े भाई अच्छा आम पाखे कि से मूवी रे केमती काम कर तो भाईकर से मूवी विषय रे किछि पचारवा तो आम पाखे अच्छा समराज भाई तो भाई तुम जो रिल रिल मूवी रे काम करथिला बोले तुमको मूवी रे केमती काम मिलथिला तार तो माने तुमुलपुर जड़े भाईना अच्छी भाईना मते फोन कर लगे सम्राट गोटे आम सर्ट मुवी हूँ शूटिंग अच्छी जल्दी टी आसे बोली से बेले मोर पाखे भाई भी नाला गाड़ी नाला सांग नहीं छाड़देली ये बेले गली से शूटिंग होता बेस जन थी मत डर लगता मत कहले से डायरेक्टर कहले जा तू सार्ट पैंट टे चेंज करते से कपड़ा जाक देले अरे गोटे बहुत लोग भिड़ बांटते से पाखे आगे मत बसैले अरे बोली एमती से खोईदेले बेसी तो नाला चोट था माने जितके बेले तुमको कॉल जाइथिला मूवी पे ऑफर पाई तो तुमको तुम रेस्पॉन्स कौन थिला कि बहुत खुश लागला काई मूवी रे मते छाची मिला बोली कि ना सांग मन को कहली सेमन भी खुश है कि ना मते छाड़ी देले जो जगह शूटिंग होटल से जगह के छाड़ी देले सेमन पचर कौन करूँ ना सेमन भी एक्चुअली देखी नथिली केमती मूवी शूटिंग होउची कौन शूटिंग होउची सेंती मुई तो देखिली कलामंदिर जति पड़ती सेतके बेले भी देखी कौन से शूटिंग होउची हेले रोल कर नथिली लास्ट तो आगे से रायगढ़ से साइड रे आका शूटिंग होतल से शूटिंग हला से दिन आका मोर फर्स्ट शूटिंग आ जो मूवी रे काम करथिलो तो कौन घर लोकंर रेस्पॉन्स कौन थिला सेमन जानना एबे भी जानना से मूवी रे काम करछि माने घरे माने जणे नथिला जणे अच्छा आउ एबे भी डायरेक्टर कॉल करथिला गोटे 3-4 दिन आगे कॉल करथिला भाई आसो गोटे यारी मूवी शूटिंग अछि एंती कहथिला मुई तो कॉलेज रे अछि बड़ा रूम रे अछि आसी कार भी नाही खई जल्दी बोली कहले हां ठीक अछि तुम समय देखिना मते कॉल कर बोली कहले से ए जो रिल रिल जो मूवीटा शूटिंग हेतिला एटा माने को अंचल रे आउ केमती टाइप रो मूवी बोले स्टोरीटा कोन थिला स्टोरीटा होछि हमर जो गां गहली रे गोटे फागड़ी को बे मधुआमन केतरा गां गहल मधुआमन से फागड़ी को दुष्कर्म भी कर देउछंती से हिसाब अंचल जुरा होछि से हिसाबटा करा हेछि जो मूवीटा जो फागड़ी आजिकल मधुआमन से फागड़ी भी जाने नहीं किसी जाने नहीं दुष्कर्म आक्रमण ये कर देबे से हिसाब रे अछि से मधुआ रोलटा मुई आगा निजे करिछि आ जो से जति बेले जानले फागड़ी सहित कि संपर्क अछि बोली ना गोटे लोग जानले तापरे पंचायत लोग सारा आसले मीटिंग का करती अछि आरो जो मधुआ रोल तो मुई आगा करतिले मते 50,000 टका दले एंते सेंते ए सब स्टोरी अच्छा मूवी रे सेंदी तमर स्टोरी थिला बोले एटा को अंचल रे शूटिंग हेतिला अरे बोले मूवी रो शूटिंग पाई के दिन मूवी रो शूटिंग आगो टू स्टार्ट हेतिला मैं पछारली से डायरेक्टर या केते दिन पर लागला बोले सेमन भी चाकरी करूछन से केते जन चाकरी करूछन सेमन पछारले मासे कोन देखला एबे छाली छी बोली गला मुई तो मंदिर आका 2 दिन आका जाइतिले तो बीरपुर रे गोटे शूटिंग होतला राती 10 रे शूटिंग हला से शूटिंग छाला बेले गोटे आसी डिस्टर्ब कर से दिन शूटिंग कैंसिल तारपरे चुड़ापारा शूटिंग हला से दिन 2टा पाका बाकी सरला से शूटिंग राती 2टा तांका पाए रांदा खाना सब सीरिया का कोतले गोटे 30 लोग पाका बाकी 30-35 लोग आउ साइड रे भी हेतला मुई बेसी आगे गली नाही काई मोर जागे ओला को भी दे दी छंती से की मोर नति लागे नाही सेरा पई मोर की गली नाही माने जो मूवी बोले ओडिया रे रिलीज हेतिला ना आ को लैंग्वेज रे रिलीज हेछि ओडे जो ओडिया को होजंती जो गां गहल रो कथा होजंती अच्छा सेही सब कथा होजंती बोले ए जो मूवी रे काम करथिलो तारो डायरेक्टर के थिले से डायरेक्टर ना भी जानि नाही ए
ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେରାଲ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ଅଛି କି ନା ବି ପଚାରି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗଟା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମୁଭିରେ କାମ କଲ ତ ଆଗକୁ ଯଦି ତମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ତ ସିଓର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବି ଭାଇ। ଆଉ ଯଦି ମୁଭିରେ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା ତ ସିଓର କରିବି ଆକା, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ମୁଭିରେ କାମ କରିବାଟା ଭାଗ୍ୟବାନ ଲାଗେ। ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି ମୁଁ କାମ କରିଛି ମୁଭିରେ ବୋଲିକିନା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ କଲେଜରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ସାର୍ ମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ପିଲା ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ଗୋଟେ କାମ କରିଛି, ସେମିତି ସାର୍ ମାନେ ବି କହିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମୋତେ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଗଲି ସାର୍ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଝଗଡ଼ା କରିବି କେମିତି, ହେଲେ ସେମିତି ହଁ ଭଲ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ସେଦିନଠୁ ସାର୍ ମାନେ ବି ଜାଣିଲେ କି ସୋନରାଜ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏମିତି ସେମିତି। ସିଆରି ଯେଉଁ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ, ନାଇଁ ସାର୍ ଇନଷ୍ଟାରେ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ସେମିତି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସୋନରାଜ ଗଣକୁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସାର୍ କାହିଁକି ଏକା ଏମିତି ଥରୁଥିଲେ କହିଦେଲି ଆଉ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ହଁ ଭଲ ଲାଗା ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ମୁଭି ସୁଟିଂଟା ବୋଲେ କେତେ ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେବେ ସରିଥିଲା? ତ ମୁଇଁ ତ ବେଶୀ ଦିନ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ସେଠି ଆଗ ଗଲି ଭାଇ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଗଲି ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋଟା ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ବେଶୀ ତୁମରଟା ନାହିଁ, ଛୋଟିଆଟା ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଛି ମଧୁଆର କରିବ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭି ପାଇଁ ତମକୁ ବୋଲେ କେତେ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ 1000 ଟଙ୍କା ଆକା ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ଆକା। ଆଉ ସେଠି ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଉନଥିଲି, ଏବେ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି କାମ କରୁଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମିତି ଆକା ନେଉଛି 1000 ଆକା ଏମିତି 1500 ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେଠି ଏବେ କେତେଟା 3ଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କାମ କରୁଛି ସେମିତି ଆକା ନେଉଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ତମର ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ତ ତମର ଗାଁର ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା? ବୋଲେ କ'ଣ ସବୁ ବୋଲେ ଗାଁରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବେ ତ ଗାଁର ଏମିତି ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, ଜଣେ ଆମର ବାପା ମା କିଏ ଜାଣିନ, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କିଏ ବି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଲୋକ ଜଣେ ଭାଇ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ତୁମର ମୁଭି ଦେଖିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେମିତି କହୁଛି, ତାପରେ କେମିତି ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। କେଉଁଠି ସୁଟିଂ କରିଲ? ଆମକୁ ମିଶା ଡାକିଲ ନା, ଆମେ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତେ କେମିତି ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସିଓର ଠାକୁବି ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଦିନ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲି, ସେଇଟା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ସାର୍ ମାନେ ବି ଡାକିଥିଲେ। ଯୋଉ ମୁଭିଟା ବୋଲେ କୋଉଠି ବୋଲେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଏମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଗା କିଛି? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଗାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ସର୍ଟ ମୁଭି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ମୁଭି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗାଇସ୍ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସୋନରାଜ ଭାଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ମୁଭିରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଚାନ୍ସ ମାନେ କମ୍ ବଗେରା ଏମିତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଭାଇ ଯେମିତି ମୁଭିରେ ରିଲ ମୁଭିରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ରୋଲ୍ଟା ପାଇଥିଲେ ଭାଇ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ତମକୁ ଯୋଉ ମୁଭିରେ ରୋଲ୍ ମିଳିଥିଲା ବୋଲେ ସେଠି ତମର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନାଁ ଥିଲା ଭାଇ ମଣିରାମ ଦିଆହେଇଥିଲା। ବୋଲେ ତମେ ବୋଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ, ଲୋକ ପାଖରେ ବସିଥିଲ, ତ ତମକୁ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ତମର ବୋଲେ ତମକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି କେମିତି? ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମଧୁଆରୁ ଦେଇଦେଲେ ମୁଇଁ ଆଖି ବୁଝିକିନା ସେ ଆକ୍ଟିଂଟା କରିଲି ବୋଲେ ଆଗଠାରୁ ସେ ମଧୁଆରୁ ଲାଗରେ ବି କରିଥିଲି କି ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ କଲି। ସମସ୍ତେ ଥାଳି ମାରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ସେମିତି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିକିନା ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ମାନେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ସେତିକିବେଳେ ତ ପାଠ ଲାଜ ଲାଗେ, ସେତିକିବେଳେ ସମସ୍ତେ ଥାଳି ମାର ନିଜକୁ କାମ ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଗାଇସ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କି ଆମର ସୋନରାଜ ଭାଇ ରିଲ ମୁଭିରେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କଲେ, ଆଉ ରିଲର ଯେଉଁ ମୁଭି ଥିଲା ସେ ମୁଭିଟା କେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ତ ଭାଇ ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ରିଲ ମୁଭିଟା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖିବି ନଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାୟଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସୋନରାଜ ଭାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଆଉ ସେ ରିଲ ମୁଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ।
आउ लाइक शेयर कमेंट करूँ आउ एमती आमको भी भल पाइबा देई था। टाटा बाय बाय।